Okay, good morning, student. Again, समस्त question voice clear अछि. Good morning, student. Again, समस्त question voice clear अछि, no issue. अच्छा, thank you. तो हम जो फिफ्थ नंबर सेट तुमको रीजनिंग देइथिली समस्त कंप्लीट अछि जोटा कि काली डिस्कशन करिवार तला हे परनतला जाको वर्तमान डिस्कशन करी समस्त कंप्लीट अछि. फिफ्थ नंबर सेट समस्त कंप्लीट अछि. ओके, थैंक यू. अच्छा, मु क्लास पूर्व गोटे इनफॉरमेशन दउछि तब क्लास को कंटिन्यू करबी. तो ऑलरेडी हमर एटा पांचटा पाखापाखि फुल लेंथ सेट कहार हो गलानी रीजनिंग रे हो गलानी. तो मु काली तो मान गोटे फुल सेट देबी कहार डीआई रो. बर्तमान कि डीआई और मैथ अल्टरनेटिव डे रे चलियो. मैथ डीआई तो एभଳି चलियो. जो माने अपकमिंग ओएस सीसार पे प्रिपेयर होछो किबा सीजीएल पे होछो ऑलरेडी जो माने बैच से जॉइन करछो आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रे ऑलरेडी कंप्लीटली थ्योरी क्लास समस्त अछि. तो एटा होची प्रैक्टिस सेट विथ पीवाईक्यू 5 वर्ष जोटा कि तुमको हेल्पफुल हो ए क्वेश्चन करिया द्वारा एग्जाम रे तुमको माने प्रैक्टिस हे जो एग्जाम पे. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर कोन थला. क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर कोन थला. सी. देखो लॉजिक होची देखो इटी एटा को तुमको मु पेयर वाला कहिथिरि बा जाका हम कोडिंग डिकोडिंग बोली कहूचे. तो स्टार्टिंग रे सबले मु तुमको कहिछि जडे क्लास स्टार्ट करिवो तुम रीजनिंग क्लास रो सबले पय सेट रे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भि डब्ल्यू एक्स वाई जेड. तो एटा को सबल ପାଇଁ ଲେଖୁଥିବ. तो ଏଠି ସେଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି. ଯେମିତି କି ଦେଖ ଯେ ଯେ ଜାଗାରେ ଏଲ୍ ଲେଖା ହେଲା ତ ଯେ ଏଲ୍ ଲେଖା ହେଲା ମାନେ +2 ସେଭଳି କ୍ୟୁ ଜାଗାକୁ କ୍ୟୁ କୁ ରିପ୍ଲେସ କରୁଛି କି ସେ ଏସ୍ ରିପ୍ଲେସ କରୁଛି ମାନେ +2. एक्स को जगह जेड आसुची माने +2. ई जगह कौन आसुची जी आसुची माने +2. तो ये कौ सिक्वेन्स चली +2 सिक्वेन्स चलची. ठीक से भली इठी मध्य +2 रो सिक्वेन्स चलिबो माने एम रे कौन आसीबो ना +2 कले इठी केते आसुची ओ आसुची. तो सेही भली टी रे जदि मु +2 करूची तो टी रे +2 कले कौन आसीबो ना भी आसीबो. तो ऑप्शन इठी हम सी पाई गले. ऑप्शन हम सी पाई गले. इठी डी होबनी सी पाई गले. तो इठी आंसर कौन आसीला ना सी आसीला. क्वेश्चन नंबर 2 नंबर कौन आसीला. 2 नंबर आंसर कौन आसीला सिलिंडर. कहीं सिलिंडर हो आम जाने आम गोटे थाए 2D 2 डायमेनशनल आउट हूँ 3 डायमेनशनल. तुम स्क्वायर हो रेक्टांगल हो ट्रायंगल हो एमाने समस्त क्या अंडर आसुंती 2D अंडर आसुंती. किंतु सिलिंडर क्या अंडर आसुची ना 3D अंडर आसुची. क्या अंडर आसुची 3D अंडर आसुची. सो दैट इट इज डिफरेंट. चलो एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन बा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को जीवा. चलो 3 नंबर आंसर कौन देछि. आंख ଭିତରୁ ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍ କିଏ ହବ. ଆंख ଭିତରୁ ତମକୁ ଯୋଉ ଚାରିଟା ପେୟାର ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆंख ଭିତରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଏ. ଦେଖ 216 ହଉଛି କାହାର କ୍ୟୁ ନା 6 ର କ୍ୟୁ. ତ ସେଇଭଳି 125 କାହାର କ୍ୟୁ ନା 5 ର କ୍ୟୁ. 343 ଏଟା କାହାର କ୍ୟୁ ନା 7 ର କ୍ୟୁ. ତ ଏଟା କାହାର ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ହଉ ନାହିଁ. ତ ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଏ ଆସୁଛି ନା ଡି ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ. ତ ଏଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ମନେ ରଖୁଥିବ. ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆଇଦର ସେମାନେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବରକୁ ବେସ୍ କରି ହେଇଥିବେ किंबा स्क्वायर को बेस करी हिथिबे किंबा क्यू को बेस करी हिथिबे. तो ए टाइप रो क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 4 नंबर जोटा कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एटा डाइस रो क्वेश्चन जोटा कि बार बार क्वेश्चन पचारि सारलानी एग्जाम रे. और डाइस को लेकर गोटे क्वेश्चन सियोर एग्जाम आसो. अच्छा, बी हो आंसर. साधारणतः जो डाइस को आम रिप्रेजेंट करवा एक्चुअली डाइस देखो एटा क्वेश्चन बुझे दूसरी एक्चुअली एटा केमतिया. एक्चुअली गोटे मिठा खोल जमती गोटे डाइस होची सेही भली. गोटे मिठा खोल जमती डाइस होची सेही भली. चारिटा थाए आ गोटे लास्ट को थाए. अच्छा मु एटा बुझौछि जे चारिटा पॉइंट होची देखो 1 2 3 4 5 मिठा खोल. तो मिठा खोल रे रूल होची कोन अपोजिट कभर समस्त अपोजिट माने 1 रो अपोजिट होची 3 2 रो अपोजिट होची 5 4 रो अपोजिट होची 6 चारटा होची तळे
উপরটা হচ্ছে 6। এটা হচ্ছে লুডো গোটি, যাকে আমি ডাইস ବୋଲି କହୁଛୁ। ଓକେ, এটা হচ্ছে କନସେପ୍ଟ। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସେ କହୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ହବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଇମେଜକୁ ଶୋ କରୁଛି ଏ ଇ ଡି, ଦେଖ ଏ ର ଯଦି ଆକୁ ମୁଁ ସଜେଇକି ଲେଖୁଛି, ଏନ୍ ଟା ଏଇ ପ୍ଲେସକୁ ଆସିବ, এটা ସଜେଇକି ଲେଖିବ। ଏ ର ଅପୋଜିଟ୍ କିଏ ସେ? ଏ ର ଅପୋଜିଟ୍ ଡି। বি ର ଅପୋଜିଟ୍ କିଏ ସେ? বি ର ଅପୋଜିଟ୍ ହଉଛି ଇ। ଏନ୍ ର ଅପୋଜିଟ୍ କିଏ ସେ? ଓ। ନା ନାଇଁ, ଇଏ ହଉଛି ଅପୋଜିଟ୍ ବାଲା, ଆମେ ପାଇଗଲେ। ତ ଡି ର ପାଖରେ, ଏ ର ପାଖରେ ଡି ଲେଖିଛି, ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ କେବେ ନିୟରେଷ୍ଟ ହବ କି? ହବ ନାହିଁ। ତ ଏଟା ଭୁଲ ହେଲା। କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ଏଟା? ଭବାନୀ, ଭବାନୀ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା? ଠିକ ସେଇଭଳି ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ସି କୁ ଆସ। ସି ରେ କଣ ଦେଲା ନା, ତୁମ ମାନଙ୍କର ଦେଖ, ଏନ୍ ର ଅପୋଜିଟ୍ କିଏ ସେ? ଏନ୍ ର ଅପୋଜିଟ୍ ହଉଛି ଓ। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ ଆଉ ଓ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଅପୋଜିଟ୍ ଥିବ ସେଟା କେବେ ପାଖାପାଖି ରହିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ଏବେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି କୁ ଆସ। ବି, ବି ର ଅପୋଜିଟ୍ ହଉଛି ଇ ଆସୁଛି। ତ ଦିଟା ଯିଏ ଅପୋଜିଟ୍ ଥିବେ କେବେ ସେ ପାଖାପାଖି ରହିବେନି। ତ ଏଟା ବି କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ତ ଏଠି ମୋର ଆନ୍ସର ଆସିଲା କି ସେ ବି ହେଲା ଆନ୍ସର। ପୁରା କ୍ଲିୟର। এইଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଭୁଲ କରିବନି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ହଉଛି ସେଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବା ସେଇ ଲଜିକରେ ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखो, ए टाइप ର क्वेश्चन ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଏଟା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବାଲା। ଦେଖ, ଦେଖ ସେମିତି ଏଫ ଓ ଏମ୍ ର କୋଡ୍ ଆସୁଛି ସି ଏଲ ଜେ, ସି ଏଲ ଜେ। ତ ଏଫ ଜାଗାରେ ସି ଆସୁଛି, ଏଫ ଜାଗାରେ ସି ଆସୁଛି କଣ, ମାନେ -3, -3 ନା ନାହିଁ? ହଁ, ତ ସେମିତି ଓ ଜାଗାରେ ଏଲ ଆସୁଛି -3, ତ ଏମ୍ ଜାଗାରେ ଜେ ଆସୁଛି -3। ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ ସେ -3 ର କନସେପ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନଙ୍କ ମତରେ ଆନ୍ସର କିଏ ହଉଛି? ତପସ୍ୱିନୀ ସି କି ବି? ଆଉ କାହାର ଆସୁଛି? ବି ଆସୁଛି। ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ନେବା ଆର୍ ଏ ଏକ୍ସ। ଆର୍ ରେ -3 କଲେ କେତେ ଆସୁଛି? ଆର୍ ରେ -3 କଲେ ଓ ଆସୁଛି। ଏ ରେ -3 କଲେ କେତେ ଆସୁଛି? ଏ ରେ ଏକ୍ସ ଆସୁଛି। ତ ଏକ୍ସ ରେ -3 କଲେ କେତେ ଆସୁଛି? ନା ୟୁ ଆସୁଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଠିକ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ଅପସନ କିଏ ଆସିଲା? ନା ବି ହଉଛି ଆନ୍ସର। ବୁଝିବାକୁ ପଇଲା? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ମାଟ୍ରିକ୍ସ। ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ମାଟ୍ରିକ୍ସ। ମାଟ୍ରିକ୍ସ ର ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି, ଟିକେ ମୁଁ ଛୋଟ କରିଦେଉ, ଜଣା ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ମୂଲ୍ୟ କାହାର ପଚାରିଛି? ନା, ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖିଛି, ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି। ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି। এই ଯୋଉ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କଲମ, ତାପରେ ରୋ। କଲମ କହିଲେ ଏଟା, ରୋ କହିଲେ ଏଟା। ଫାଷ୍ଟ କଲମ, ତାପରେ ରୋ। ଏଟା ହଉଛି କନସେପ୍ଟ। ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ କଲମ, ଏଠି ରୋ। ଏଟା ହଉଛି, ଏଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆଗ ରୋ ଆସିବ କି ଆଗ କଲମ ଆସିବ। ଫାଷ୍ଟ କଲମ, ତାପରେ ରୋ। କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି? ନା ଏସ୍ ସି ଏ ଏମ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ମତେ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବାହାର କରିବି? ଦେଖ, এটা হচ্ছে অপশনর খেল। এটি হচ্ছে অপশনর খেল। তাহলে প্রথম হচ্ছে কিয়ে সে? ফার্স্ট কলম, তারপরে হচ্ছে রো। ফার্স্ট কলম, তারপরে হচ্ছে রো। দেখো, এটি লেখা আছে 0 0। 0 0 মানে কলমরে 0, রোরে 0। ভ্যালু কেতে আসুচি? এস আসুচি। তাহলে প্রথমটা মোর সাটিসফাই হেলা। এই প্রথমটা সাটিসফাই হেলা। দ্বিতীয়টা দেখো, 13 আসুচি। দেখিবা 13, প্রথম হচ্ছে রো, কলম হচ্ছে 3। তো এটা কোউঠি মিশুচি? পি রে মিশুচি। সেকেন্ডের মধ্যে কোন পি পচারিছি কি? সেকেন্ডের মধ্যে সি পচারিছি। তো এটা অপশন এ ক্যান্সেল ହେଲା। বুঝিপাইলে এটা কেমতি মু ক্যালকুলেশন করুছি? ঠিক সেইভাবে মু দ্বিতীয় অপশনକୁ ଆସିଲି। 1 1 মানে প্রথম রো, ই কলম হচ্ছে 1। 1 1 কোউঠি মিশুচি? না এস জায়গায়। ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে 0 4। রোরে প্রথম হচ্ছে কলম, কলম হচ্ছে কিসে? না 0, এটি হচ্ছে 4। 0 4 কলা বেলু কি হচ্ছে? সেটা সি হচ্ছে। ঠিক আছে। 8 6, 8 এটি হচ্ছে, দেখো 8 6, 8 6 হচ্ছে কিসে? এ হচ্ছে। ঠিক আছে। তারপরে আসলে কিসে? 9, সরি 5 9, 5 9 হচ্ছে কোন? এম। তো এটি বি হবো আনসার। তো বি হল 5 9 ହେଲା কোন? এম আসলা। সি বলে কেমতি কହୁଥିଲ? সি তো হবନି। বুঝিলা? এটি বি হবে আনসার। সি কি লেখক না 2 3, 2 3, 2 3 হচ্ছে এস। প্রথমটা ঠিক হচ্ছে। তারপরে আসলা 22।
ବାଇଶ ମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦୁଇ କଲା ତ ଏନ୍ ଆସୁଛି, ଦୁଇ ଦୁଇ କଲା ତ ଏନ୍ ଆସୁଛି, ସି କୋଉଠି ହଉଛି? ଆନ୍ସର ହବ ବି। ବୁଝିପାରିଲ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କେମିତି ହଉଛି? एवरीवन क्लियर? मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन कोनते आसुची? अच्छा चलो ए फिगर को जे एटी को फिगर टा आसीबो? थैंक यू, इट हो सी हो, क्यों सी हो? चलो आ एग्जाम हॉल रे तुम बसिले जेंति फील हो दरकार जे आमे एसो क्वेश्चन जेंति करि के आसीछु। अच्छा क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कोन आसला फिर? 8 नंबर क्वेश्चन आकु को जे हिंडेड माने हिंडेड फिगर बा आंक भितर लुचका हित थिबा इमेज को बाहर करो। देखो ए जो वैल्यूटा ए जो इमेजटा अछि मो रेड कलर रे कोछि तो रखियो एटा सी भितर अछि। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇ ଫିଗରଟା ନୁହଁ? ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ମାନେ ଥିବା ଇମେଜ ଯୋଉ ଲୁଚିକିରି ଅଛି ମତେ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ? এটা ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା ଅଛି ଆନ୍ସର ହଉଛି ଏ। ବହୁତ ସହଜ ହେଇଗଲା। ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର ହଉଛି କଣ ନା ତୁମର ଏଟା ହଉଛି ମିରର ଇମେଜ। ଦେଖ ଏଠି ମିରର ବୋଲି ଲେଖୁନି କିନ୍ତୁ ମିରର ଇମେଜର ସିମ୍ବଲ ଦେଇଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମିରର ଇମେଜର ସିମ୍ବଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ ନା ମିରର ଇମେଜର କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ହବ ରାଇଟ ସାଇଡ ଆଉ ରାଇଟ ସାଇଡ ହବ କଣ ନା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ। ତ ଏ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲରଟା ଅଛି ଇଏ ଏବେ ପଳେଇଯିବ କୋଉଠି? ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଖ କାର ଅଛି? ବି ର ଅଛି। ଆନ୍ସର ହେଲା କଣ? B। ଏବେ ଯା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। क्वेश्चन नंबर बहुत देखो ये जो 11 12 ରୁ 14 वाला जो क्वेश्चन टा ଦେଇଛି तुमर ए टाइप रो क्वेश्चन वर्तमान बेसी रिपीट होची। पर्टिकुलर ओएस रो तुमर जो सीसैट पेपर अछि किबा सीजीएल रे ए टाइप रो क्वेश्चन तुम बेसी पाइबो। ओके माने गोटी स्टेटमेंट दबो, स्टेटमेंट को नेकी तीनटा क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट जहार भूल हे गला सब अक्षर तार भूल हे गला। तो स्टेटमेंट ऊपर टिके इंपोर्टेंस दबो। आज मु तुमको शिखेबी ए भली स्टेटमेंट को केमिति अति सहजरे सॉल्यूशन करा जाय था। देखो in the given মানে the মানে হচ্ছে মানে the like and profession of five friends ମାନେ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ରୋଜି, ମ୍ୟାରି, ଲିଲି, ଆଣ୍ଡି, ଦାଇସ୍। ତ ଏ ଯୋଉ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ ଦେଇଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କଲର ଦେଇଛି ଯେ କୋଉ ମାନଙ୍କର କଲର କଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଫେସନ କଣ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଆସ ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ଆମେ ଲେଖିବା ନେମ୍, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲେଖିବା କଲର, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲେଖିବା ପ୍ରଫେସନ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ରୋଜି ଲାଇକ୍ କି ୟେଲୋ ଆଣ୍ଡ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ରୋଜି ହଉଛି କିଏ? ସେ କଣ ପସନ୍ଦ କରେ ନା ୟେଲୋ କଲର ପସନ୍ଦ କରେ। ୟେଲୋ କଲର ପସନ୍ଦ କରେ। ସେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ପାଇଗଲେ। ଦେଖ ଲାଗିପାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି କେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାବିକିରି ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦବନି। ଆଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆସ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଲାଇକ୍ ଗ୍ରୀନ୍। ଯିଏ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ହବ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲରକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଫେସନରେ ଲେଖିଲି ଲାଇବ୍ରେରିଆନ। ଲାଇବ୍ରେରିଆନ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା ଗ୍ରୀନ୍ କଲରକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ? ଗ୍ରୀନ୍ କଲରକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଓକେ ତାପରେ ଆସ ମ୍ୟାରି ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡି ଲାଇକ୍ ପର୍ପଲ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟଲି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ମ୍ୟାରି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଆଣ୍ଡି। ଓକେ ମ୍ୟାରି କୋଉ କଲରକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା ପର୍ପଲ, ପର୍ପଲକୁ। ଆଉ ଆଣ୍ଡି କୋଉ କଲରକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା ବ୍ଲୁ କଲରକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କଲରଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି ତ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ। ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଲେଖି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାରି ଓ ଏଣ୍ଡ୍ରି ନାଇଦର ଅଫ ଦେମ୍ ଇଜ ଟିଚର। ମାନେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ଟିଚର ନୁହନ୍ତି। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନ ରହୁଛି କେହି ବି ଟିଚର ହେବେ ନାହିଁ। ଓକେ ତାପରେ ଆସ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଯେ ସେ କହୁଛି ଲିଲି ଲାଇକ୍ ବ୍ରାଉନ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ଲିଲି। ଲିଲି ଯୋଉ ପିଲାଟା ଏଟା କୋଉ କଲରକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛି? ବ୍ରାଉନ କଲରକୁ।
ବ୍ରାଉନ୍ କଲରକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଦ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲାଇକ୍ ବ୍ଲୁ, ମାନେ ଯିଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିବ ସିଏ ବ୍ଲୁ କଲରକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କିଏ ଅଛି? ଆଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଆର ଅକୁପେସନ କଣ ହେଇଗଲା? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କହିଲା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇଭ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ଦେଖ ଅକୁପେସନ ଆଉ ବାକି ରହିଲା କେଇଟା? ଦୁଇଟା ଅକୁପେସନ ବାକି ରହିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟାରିର ଅକୁପେସନ ବାକି ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଲିର ଅକୁପେସନ ବାକି ରହିଲା। ମ୍ୟାରି କେବେ ଟିଚର ହବନି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାରି ଏବେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇପାରିବ। ମ୍ୟାରି ଯଦି ଟିଚର ନ ହବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଟିଚର କିଏ ହବ? ଲିଲି ହବ ଟିଚର। ଲିଲି ହେଲା ଟିଚର, ତାହେଲେ ମ୍ୟାରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଗଲା? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ସାଙ୍ଗ ଭିତରୁ କୋଉ ସାଙ୍ଗର ନାଁ ବଳି ବଳି ପଇଲା? ଦେଖ, ରୋଜିର ନାଁ ଆସିଲା, ମ୍ୟାରିର ନାଁ ଆସିଲା, ଲିଲି ଆସିଲା, ଏଣ୍ଡ୍ରି ଆସିଲା। କୋଉ ନାଁ ବଳି ପଇଲା? ଈର୍ଷ୍ୟା ନାଁ ବଳି ପଇଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟେବୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଏବେ ଆସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ମତେ ପଚାରିଲା ଯେ କଣ ନା, ହୁଇଚ୍ କଲର ଡଜ ଦ ଟିଚର ଲାଇକ୍, ଯେ ଟିଚର ଅଛି ସେ କୋଉ କଲରକୁ ଲାଇକ୍ କରେ? ବ୍ରାଉନ୍ କଲରକୁ ଲାଇକ୍। ଗ୍ରୀନ୍ କେମିତି ହବ? ଟିଚର ବା ଲିଲି କି ମୁଁ ନେଲି, ବ୍ରାଉନ୍ କଲରକୁ ଲାଇକ୍ କଲା। ହୁ ଇଜ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କିଏ ସେ? ହୁ ଇଜ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କିଏ ସେ? ମେରି। ସି ହବ ଆନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସ। ହଁ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରଙ୍ଗ ପେୟାର, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ରଙ୍ଗ ପେୟାର ହଉଛି? ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ରଙ୍ଗ ପେୟାର? ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଣ୍ଡ୍ରି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ପର୍ପଲ କଲରକୁ ଯିଏ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆସିଲା କି ସେ ଇଏ ଗ୍ରୀନ କଲର, ଠିକ ଅଛି। କେବଳ ରୋଜି ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ନା ଟିଚର ଲେଖା ଅଛି। ରୋଜି ଟିଚର ନୁହନ୍ତି, ରୋଜି ଏଠି କଣ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କହିଲେ କେତେ ସହଜରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏକ୍ସାମରେ ଏଇ ଟାଇପର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ତମକୁ ପଚାରିବ। ତ ଏଠି ଏଠି ତମକୁ ମାନେ ଅକୁପେସନ କଲର ଦେଲା, ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରେ। ତ ଏଟା ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆକୁ କରିବାଟା ସହଜ। ଯେତେବେଳେ ଆରାମସେ କରିପାରିଲ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ସ୍କୋର କରିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛ? नो इश्यू, नो डाउट, पूरा क्लियर कर। चलिए ଏବେ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर आंसर कौन आसला? क्वेश्चन नंबर 15 डी हो आंसर। देखो, हाँ डी हो, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर आंसर आसला कौन? क्वेश्चन नंबर 16, 16 भी डी हो आंसर। देखो, जेहेतु ये क्वेश्चन गुरा मु तुमको आगुआ दे दूची, तुमे ना कोटे ट्राई करियो करिया पे, कहीं कि ना आगुआ करिथिले ही तुमनका सहज हो सब जिंस सॉल्यूशन करिया पे। ओके, 17 नंबर, 17 नंबर आंसर कहार कोन हिच देखो। 17 नंबर, 17 नंबर आंसर कहार हिच देखो। এই যে 17 নম্বর কোশ্চিনটি আছে, আজ বি তোমাকে হচ্ছে অপকমিং ওএস আর সিজিএল রে এ টাইপর কোশ্চিন তুমি পাইব। এটা বহুত ইম্পর্টান্ট কোশ্চিন। তো এটি সব কাহা কাহা বিষয়ে কুহଯାଇଛି। এ পোল ইজ টলর দ্যান এ কিস না জিরাফ। তো এটি প্রথম স্টেটমেন্ট কোন কହୁଛି? পোল। পোল হচ্ছে কাহাঠু বড়? না জিরাফ ঠারু বড়? জিরাফ। হু ইজ দ টলর দ্যান দ টি? হু ইজ দ টলর দ্যান দ ট্রি অথ? তা মানে কଣ? ମାନେ ହୁ ଏଥର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ପୋଲକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ଜିରାଫକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଏଇଟା ମତେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ହୁ ଇଜ ଦ ଟଲର ଦ୍ୟାନ ଦ ଟ୍ରି, ତା ଅର୍ଥ ହୁ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ହୁଟା ଜିରାଫକୁ କୁହାଗଲା। ତାହେଲେ ଜିରାଫଟା କାହାଠାରୁ ଟଲର? ନା ଟ୍ରି ଠାରୁ ଟଲର। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଇମେଜଟା ତିଆରି କଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଇମେଜ କ୍ରିଏଟ କଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କହିଲା ଏ, ତାପରେ କହିଲା ଏ ସିଗ୍ନାଲ ଇଜ ସର୍ଟର ଦ୍ୟାନ ଦ ପୋଲ। ସର୍ଟର ଦ୍ୟାନ ପୋଲ, ତା ଅର୍ଥ ପୋଲ ଠାରୁ ସିଗ୍ନାଲଟା ହଉଛି ସର୍ଟର ଅଛି। ତା ତ ପୋଲ ରହିବ ଆଗରେ, ତା ପଛକୁ ରହିବ କି ସେ ସିଗ୍ନାଲ ରହିବ। ବଟ୍ ବଟ୍ ଟଲର ଦ୍ୟାନ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ। ବଟ୍ ଦ ଟଲର ଦ୍ୟାନ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ଅର୍ଥ ତୁମେ ସିଗ୍ନାଲଟା କାହାଠାରୁ ବଡ? ନା ବିଲ୍ଡିଂ ଠାରୁ ବଡ। ବିଲ୍ଡିଂ ଠାରୁ ବଡ। ବୁଝିପାରିଲ? ପୁରା କ୍ଲିୟର?
तापर एबे क्वेश्चन कहला हु इज द टलर देन द जिराफ हु इज द टलर देन द जिराफ हु इज द टलर देन द जिराफ मान हु इज द टलर देन अर्थ कौन तार जो बिल्डिंग टा अच्छी से काठार बड़ ना जिराफ टारू बड़ बिल्डिंग टा काठार बड़ ना जिराफ टारू बड़ जिराफ टारू बड़ एति जिनिस पूरा क्लियर हला समस्ते अच्छा एबे क्वेश्चन पचारला हु इज द शॉर्टेस्ट आंक भितर किए से शॉर्टेस्ट देखो एठी गोटे जिनिस प्रथमे लक्ष्य कर फास्ट गोटे स्टेप को लक्ष्य करवा सबुठ बड़ किए से पोलो कारण पोलोर जिराफ टारू बड़ पोलो ये सिग्नाल टारू बड़ सब बड़ किए से पोलो देख पोलो पछू किए आस देख ये तुम यदि टिके लक्ष्य कर गोटे जिनस को देख हाँ देख ये लक्ष्य कर यहाँ हूँ ये जो देख मो कहबार कथा टिके लक्ष्य कर ये जो लाइन नंबर 2 लाइन नंबर 3 नंबर को लक्ष्य कर जिराफ ठारू बिल्डिंग बड़ जिराफ ठारू बिल्डिंग बड़ आ माने कौन जिराफ ठारू बिल्डिंग बड़ माने बिल्डिंग ठारू सिग्नल बड़ ताहले पोलो पर किए आसो सिग्नल आसो सिग्नल पर किए आसो ना बिल्डिंग आसो अच्छा बिल्डिंग पर किए आसो जिराफ आसो अच्छा जिराफ ठारू सान किए से ट्री कारण प्रथम स्टेटमेंट लिखा ट्री ओके से क्वेश्चन मते पछतला हु इज द सबटु शॉर्टेस्ट किए ट्री हैला शॉर्टेस्ट सबटु छोट होची के से ट्री बुझी पाइला कांसेप्ट समझते एवरीवन क्लियर नो इश्यू नो डाउट पूरा क्लियर कट ओके थैंक यू एबे जिवा क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन के जो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर 18 नंबर आंसर कौन आंसर देखो एटा सब एटा प्राय तुम तुम सब ए सब क्वेश्चन टा बार बार करछि देखो जेमति आसिला किसे ना तुम करो n पर आसिला p n पर p आसिला माने कोन +2 p पर आसिला r p पर आसिला माने +2 तो ए सीक्वेंस रे आसीचे तो एठी आंसर की होबो तुमरो की होबो बी होबो आंसर बी है ओके थैंक यू क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कौन आसियो क्वेश्चन नंबर 19 19 नंबर कौन आसियो क्वेश्चन नंबर 19 देखो आकु नेक आम कौन तैयारी कले ना हैंड HAND हैंड आकु नेक कौन तैयारी कले हेड HEAD एटा को नेक कौन तैयारी कले हेड HEAT हेड और लास्ट हूँ कौन हेयर HAIR तो ये आंसर कौन हम हेड HET कहीं समस्ते बोले बॉडी पार्ट तैयारी से तुमको कहला सब वार्ड दे देछे तुम आपको गोटे प्रॉपर वार्ड कन्वर्ट करी तुम देखियो जे कोडा डिफरेंट आसुचे तो प्रथम DNA सीक्वेंस है कि नहीं ना DNHA अच्छे आपको तुम सजे लिखुच एट लगुच हैंड होची सेमती EDAN होची आपको हेड कन्वर्ट कले तो ये आपको डिफरेंट किए आसला ना सी है डिफरेंट तो एटा हूँ तुमको टिके लॉजिक लगे पड़ो ताले हो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम रे प्रायतः रिपीट होची ओके देखो प्रथम लॉजिक आम ये कल लगे देखो ये जो सूर्य चिन्ह अच्छी प्रथम कौट अच्छे ऊपर तापर तले तापर रहिबो ऊपर तापर रहिबो तले ए पॉइंट ऑफ व्यू रे ऑप्शन बी कैंसिल ऑप्शन डी कैंसिल फास्ट पॉइंट को बेस करके आम कौन माइनस कले ए दीटा जिनिस को माइनस कले एबे आस ताले हमर आंसर की हबो आंसर आइदर ए हबो किबा आंसर हमर की हबो सी हबो ओके देखो ये जो ब्लैक कलर टा अछि ये जो ब्लैक कलर टा अछि जो प्लेस रे अछि ऑप्शन ए रे सेही प्लेस रे अछि तो एटा केबे पॉसिबल नहीं केबे पॉसिबल नहीं तो इठी सेही पॉइंट ऑफ व्यू रे हम इठी काहा को चूज करछे सी को चूज करछे देखो किछि किछि कोड वर्ड को नहीं कोड इमेज को नहीं हम आंसर करि परिबो ओके तो ये आंसर कोन आसिला सी हला आंसर चलो क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कोन हला आंसर क्वेश्चन नंबर 21 এটা ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅର୍ଡର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖ 25 33 ମାନେ ଏଠି ଆମେ କେତେ ଅଧିକ ହେଲା 8 ହେଲା ତାପରେ 33 ପରେ ଆସିଲା 42 9 ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ଆସିବ ତାପରଟା ହଉଛି 52 10 ଡିଫରେଣ୍ଟ ତାପରେ ଆସିଲା 63 କେତେ ହଉଛି 8 3 11 11 ଆସୁଛି ତାପରଟା 12 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିବ 12 ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ 63 ପ୍ଲସ୍ 12
75 আসला 75। ଏବେ ଯା क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर को आंक ଭିतରୁ କିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन डिफरेंट किए रोज देख 22 नंबर क्वेश्चन आंसर टा कहि दउची डी और लॉजिक टा कहूची लक्ष्य कर मु प्रथम रो लॉजिक कहूची देख 22 89 45 अछि केजो 22 को 22 इंटू 4 प्लस 1 22 इंटू 4 ହେଲା କେତେ 88 प्लस 1 होची 89 ठीक सही बोली 22 इंटू 2 प्लस 1 आदिले हेले 44 प्लस 1 केते होची ना 45 बुझिला ठीक ସେଇଭଳି ସମସ୍ତ ଲଜିକ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ଦେଖ 15 ପ୍ଲସ୍ 4 15 ଚଉ 60 ପ୍ଲସ୍ 1 61 15 ପ୍ଲସ୍ 15 ଇଣ୍ଟୁ 2 15 ଦୁणे 30 ପ୍ଲସ୍ 1 କିନ୍ତୁ ଆସିଲା 31 ଏଠି ଲଜିକ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା କୋଉ ଲଜିକଟା ଏଠି ଆପ୍ଲିକେବଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଡିଟା ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन को 23 नंबर क्वेश्चन टा देखो एटा कौन है आंसर हाँ मिरर इमेज हम ओके देखो इटी मिरर टा कुआड को उल्टियो कहलो एपोर्ट साइड को जेतु इमेज साइड टा एपोर्ट रखिছে इमेज साइड टा एपोर्ट रखिছে ए हबो आंसर थैंक यू ऑलरेडी मु मिरर इमेज कहिছি लेफ्ट और राइट राइट और लेफ्ट देखो এই যে ফিগরটা আছে দেখো এই যে ফিগরটা আছে এক্স্যাক্টলি যে ডাইসটা মু তোমাকে বুঝাইলি সে ডাইস র কনসেপ্ট রেটা আছে ডাইস র কনসেপ্ট রেটা আছে তো এটা কো আনসার কোন হবো 24 নম্বর আনসার কোন হবো সি হবো দেখো এই যে ছোট বিন্দু ভলিয়া আছে আর অপোজিট হচ্ছে মানে সর্কল প্লস র অপোজিটটা হচ্ছে কি আছে সর্কল ভিতরে স্কোয়ার ওকে তারপরে আসলা স্টার র অপোজিট হচ্ছে কি আছে না তোমার এটা হচ্ছে আচ্ছা দেখো ନା କିଏ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ପଚାରୁଛୁ କୋଉଟା ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛୁ ଓକେ କେବଳ ସିଟା ତିଆରି ହେଇପାରିବନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସି କେସରେ କ'ଣ ହବ ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କଲେ ହଉଛି କ'ଣ ଯୋଉ ମାନେ ଷ୍ଟାର ଭଳିଆ କଲେ ଷ୍ଟାର ର ଅପୋଜିଟ ହଉଛି ଏଟା କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର ର ନିୟରେଷ୍ଟ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏଠି ସି ହବ ନାହିଁ ବାକି ସବୁ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ ସେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବାକି କେହି ହଉନାହାନ୍ତି ଜଣେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପଚାରୁଛି କିଏ ହବ ନାହିଁ ଇଏ ହେଇପାରେ ଇଏ ହେଇପାରେ ଇଏ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସିଟା କଦାପି ହବ ନାହିଁ क्वेश्चन नंबर 25 नंबर 25 ଏଭଳି क्वेश्चन ମଧ୍ୟ ମାନେ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଓସିଏସ୍ ଏକ୍ସାମ ରେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରିଛି ଦେଖ ସେ ତମକୁ ଦେଇଛି ଯେମିତି କି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ର ମିନିଂ କ'ଣ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ର ମିନିଂ ହଉଛି କି ସେ ହଁ আচ্ছা সেইভাবে সর্কলর মিনিং দিয়ে দিয়েছি আর্টরে যে আসুচি ওকে সেমতি ট্রায়াঙ্গেলর দিয়েছি ওকে তো ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ମୋତେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ କୋଉ ଲେଟରଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆର୍ଟକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆର୍ ନଟ୍ କି ସେ ନା ରାଇଡର୍ସ କିନ୍ତୁ ସେ ରାଇଡର୍ସ ହବନି ତାହେଲେ ଆର୍ଟ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ସର୍କଲକୁ ବୁଝିବା ସର୍କଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ ରାଇଡର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ଦେଖ ରାଇଡର ହଉଛି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ମାନେ ସର୍କଲ ଭିତରେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ରାଇଡର ଭିତରେ ଆସିବନି ଦେଖ ଆଗ ଦେଖିବା ସର୍କଲ କାହା କୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ସର୍କଲ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାଇଡର କି ରହୁଛି ନା ଏଟା ରାଇଡର ରହିଯାଉଛି ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ ଆଉ ରହିଲା କିଏ ସେ ଦେଖ BEFL BEFL ତାହେଲେ ଅପସନ ହେଲା କିଏ ସେ ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲି ବୋଲି ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍ क्वेश्चन नंबर 26 नंबर 26 नंबर कौन आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 সেই সিকোয়েন্স ডি হচ্ছে আনসার দেখো আকো মু এক্সপ্লেন এতিপাই করউনি যেহেতু এই সব জিনিস क्वेश्चन नंबर 27 পুরা সিকোয়েন্স -4 ওকে তারপরে আসে কোন 32 আসিব মাইনাস আচ্ছা 27 গল তারপরে আসলা কোন 28 क्वेश्चन नंबर 28 नंबर आंसर ହେଲା কোন
क्वेश्चन नंबर 28। 28। 28 ହଉଛି ସି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା 29 30 ଦିଟାକ ଇମେଜ। 29 ଆନ୍ସର କଣ ଅଛି? 29 ଆନ୍ସର କଣ ଅଛି? ସି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 29 ହଉଛି ସି। 30ଟା କଣ ଅଛି? ସେଇ ଡାଇସ୍। ତମକୁ ମୁଁ ସେଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଫର୍ ଦେଖ, ଏଇଟା କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ପଚାରୁଛି, କିଏ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଏସବୁ ଡାଇସ୍ ଆସିବା ପରେ ଆଗ ତମେ କଣ କରିବ? ଏମିତି ବନେଇଦବ। ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁର ଅପୋଜିଟ୍ ହଉଛି ପ୍ଲସ୍, ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍କଲର ଅପୋଜିଟ୍ ହଉଛି ଏଇଟା। ଆଗ ଏଟା ବନେଇଦିବ, ତାହେଲେ ମାଇଣ୍ଡକୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କିସ୍ ଅଛି, ସରି, ଆର ଅପୋଜିଟ୍ ହଉଛି ଏଟା। ତ କିଏ ହେଇପାରିବନି ଦେଖ, ଏଠି ଆନ୍ସର କି ହବ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ବି ହବ ନା କହୁଛ। କାହିଁକି ବି ହବ ଦେଖ, ବି ର ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ଇମେଜଟା ଅଛି ହେକ୍ସାଗୋନାଲ, ଯୋଉ ଇମେଜଟା ଅଛି ଆର ଅପୋଜିଟଟା ହଉଛି ଏଟା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ନିୟରେଷ୍ଟ ରଖିଛି। ତ ଏଟା ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଉ ବାକି ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ଏଟା ହଉଛି ଲଜିକ। ମୋର କହିବାର କଥା ଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ ମାନେ କେତେ ସ୍କୋର କଲେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ସ୍କୋର କେତେ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କୁହ। ଫାଷ୍ଟ କୁହ ସ୍କୋର କେତେ ହେଲା, କାହାର ସ୍କୋର କେତେ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା 28 30 30। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖ ମୁଁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବି, ଯେମିତି ଆମେ ରିଜନିଂ କରୁଛେ ସେମିତି ମ୍ୟାଥ ଆଉ ଡିଆଇ କୁ କର। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ତୁମେ 90+ ଭଳିଆ ସ୍କୋର କରିବ କେବଳ ମ୍ୟାଥ, ରିଜନିଂ, ଡିଆଇରେ। ବାସ୍ ଆମକୁ ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି। ସେ ଓଏସ୍ ର ଲେବୁଲ ଯାହା, ସିଜିଏଲ ର ଲେବୁଲ ହଉଛି ସେୟା। ଓକେ, ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର? ଆସନ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ରଖିବା ଡେରେ? ଡିଆଇ ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍, ଯାହାର ସେଟ୍ଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆଜି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ତୁମେ ତାକୁ କରିଦେଇଥିବ, ଯୋଉଟା କାଲି ଆମକୁ ଇଜି ହବ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ବୋଥ ସିଜିଏଲ ଓ ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚରେ, ଆର ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ ୱିଥ୍ ପିଡିଏଫ୍ ଟାକୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।